কক্ষে অবন जों 18 तारिख महाराज जे কক साखा गोवा शिलोंग अनंत बाबू हम कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम देने के लिए हम त्रिपुरा माता को जिताना चाहते हैं। बस हो आंखो तमसानिया आं नर देखा याफर कलांदारी अवश्य आं नायनि अवश्य आं बेलायना बड़ी बगे चीनी 1 तारीख बसखान तालनि 1 तारीख अलरेडी विलेज कमिटी डिक्लेयर दंनाय आंनि बुखौ दंमोन ओ विलेज कमिटी नो जोंनारना नांनाय अरनारनान बागैनो चीनी बर' रग जे दंनाय बर'नि बर' बाय मिलियै जों सबसे बन बाजारनिफ्राय विलेज कमिटी गोनां तांगाय 4टा बान दं राबार प्लान्टेशन दङ चीनी गावसभाव राबार बराय दङ गुदि बनाव फालक चीनी गावसभानि बर' रग आबो रबो आबो फालक ए गावसभानि चेयरमेन रग बिखारनो रिनानि बागे आं बावनो रिक्वेस्ट खायो अबसि क ओके तहनिके का बोलबो बय तानी तो तहनिके बोलबो तहनि जरा हिंदुस्तानी है मुंडा है जोरा है सावताल है कि नहीं तो तहनि एक बार पूछे लगी 22-23 बছর सीपीएम सरकार बना रहे हैं और तहनि के का दिल हमी 1.5 বছর हल का नहीं दिल हमने के तो तहनि के गाँव सभा में कपड़ाओ दे है सब कुछ हमने के गाँव सभा में दे है तहनि के तो तहनि एक बार बुझे लगी तो बनी बागे आंदोलन सब और যারা অ্যাকচুয়ালি বাংলা ভাষা বাসিন্দা আছে তাদের কাছে 2-4টা কথাই বলে আমার আমার সংক্ষিপ্ত ভাষণ আর সমাপ্তি ঘোষণা করব। তো বন্ধুগণ আমি চাই এই এলাকার লোক সত্যি আমি 8,500 ভোট পেলাম বেশি এই এলাকার লোক নিশ্চয়ই বাঙালি হোক হিন্দুস্তানি হোক ট্রাইবাল হোক আমাকে ভোট দিয়েছে আমি আপনাদেরকে সদস্য ধন্যবাদ দিচ্ছি। আর আমি এই কথা বলেছি এখানে একদিন বাজারে আমি যদি জিতি আপনাদেরকে 1টা বছর আমার বেতনটা দেব বলে আমি বন বাজারে দেইনি আপনারা বাড়িতে দিয়েছি আমি লাস্টে এই বন বাজারটা আমার বেতনটা দিয়ে যাব আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। কিন্তু আমার কথা থাকবে এই গাঁও সভাটা উইদাউট প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমরা পাস হয়েছি। তারপরেও আপনারা নতুনভাবে জিত পাবেন এটা আমি প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছি। এই গাঁও সভাটা নতুনভাবে পুরস্কার পাবেন। তো সবার কাছে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। এই কথা বলেই সবাইকে নমস্কার দিয়ে সবাই ভালোবাসা থাকুক, বাড়িতে যান। আর সব মানুষের কাছে আমার আবেদন রেখেই আমার 2-4টা কথা এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করলাম। যতন হামবাই চিনি বুবাগারা আই লক্ষণ ত্রিপুরা মথা আই লক্ষণ যতন খুনবাইকা হামবাই।